Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Man kita kerina pemirsa Rasat TV menjuah membantah kerina pengatakan mujur ben Allah Subhanahu wa taala bersuari Selasa indah ipertemukan naka kita bes kajian ilmiah ta indah kajian si temana sejarah pegeluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersuari Selasa enda kap temata ibangunna Ka'bah. Ibangunna Ka'bah enda maksudna labo Ka'bah enda ibangun besmasa Rasulullah saja lang. Ika ibangun ya Ka'bah sebab runtuh Ka'bah perban banjir. Banjir bes Mekah besmasa jahiliyah retak ia pondasina pelane meteguh makana isusun ulang oleh kerina suku-suku Quraisy bagi KPKRI Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat kita man Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad bagi KPKRI man kerina keluargana, kerina sahabat-sahabatna, ras kerina jalma kaum muslimin si teladanina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ragama ia uga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ragama. Simulai kajian tenda man kita kerina kam si ngidah acara tenda Bina'ul Ka'bah. Bina'u al-Ka'bah. Ibangun naka Ka'bah. Dari si katakan dai maksud jenda labo Ka'bah hendak ibangun besmasa Nabi talang. Ada Ka'bah mustah kerina ai mula-mula na merenda ibangun Nabi taka Nabi Ibrahim alaihi salam Ismail ibangunan Ka'bah. Cuma jenda maksudna ibangun Ka'bah sebab runtuh ia. Rapuh ia perban banjir besmasana. Nina ahli sejarah jenda ulama Syafi'i qala Ibnu Hajar. Ibnu Hajar rahimahullah ibelaskan besada belasan akhraja Abdul Razzaq wal Hakim wa Tabarani annal Ka'bata kanat fil jahiliyati mabniyatan biratmi laisa fiha madar. Jadi si Gundari adi fakta nama kisah sedekah ngenda sinaiya adi fakta Gundari sinen Ka'bah galang gedang ya kuda atas adi ia danci singgau ya haji si umrah atau pe nanna bes TV atau bes sarana medsos si Gundari YouTube misalnya ngobidah na gua Ka'bah gua si Gundari fakta. Ada belasan cerita gua merenda Ka'bah. Jadi katakan agenda let sada asar ya berita si pedarat berita ini si pedarat sa Abdul Razak ulama ahli hadis Hakim bagi KP Tabarani ini nah. Ada bagi kami si penuntut ilmu anda akab ni Abdul Razak bagi KP Imam Al-Hakim bagi KP Abu Tabarani. Ka'bah besmasa jahiliyah ai bangun ia ai batur susun. Ibaratnya bagi kita gia rumah adat tamarenda, rumah adat marenda labolik pakuna. Bagai ibelas-belaskan bolang marenda rumah adat lakin lit pakuna. Kadi haja pokoknya pas ya bagai masukkan sada jai bagi kadi ya pengikat na bagai labawi Gundari melala paku.
Lit ka semen membagai. Anda bagi ka pemerintah bangunan Ka'bah Sinai anda batu yang susun lalit je semen na, lalit je katakan ibaratna lumpur na bagi singiket kan si gelah si lengket batu si siarah terhera serata selang. Jadi isusun ni bagi. Wa kana qadra ma taqtahimuha al-anak. Makana mi kata akadihna kekuatan nenda adi dan sehingga kekuatan nenda di anak kambing saja si nerjang sebagai dan sehingga goyang. Makanya sangat nereh sangat nereh banjir ya bes gunung nari ya terganggu ya Ka'bah yang dari rapuh ya deba sauntari ya. Jadi kekuatan nenda ngom setah labo bagi si gundari lit semen. Ibarat ni game mesinan gua batu isusun-susun pasca ya jai batuna makana meteguh ya bagi kita rumah adat ya ban jai rangkana iket-iket bagi langlah boleh bagi si gundari paku ya adi paku menggo meteguh semen kayak dikatakan adi go adir batu ini per semen labo batu me la terpakui. Wa kanat thiyabuha tuda'u 'alaiha tasdulu sadlan wa kanat dzata ruknain. Kahati hadhihi al-halaqah huruf dal janabanna. Wis penutup Ka'bah ya di Gundaria di senen Ka'bah ai wis penutup nada senari kuteruh warna biring mah lit tulisan Arab naya emas tulisan benang emas senari bagi. Mereka wis si penutup Ka'bah tutup aradat sebab Ka'bah si naik si cerita si belas kentenda lah boleh tutup narada atas lah bagi Gundari ya di Gundari ngomli tutup narada atas mereka lang makana kai pertama bas benai dan si buat kalah labo gedang kuda atas ke dia bagi si Gundari nen bagi kuda gedang Ka'bah si Gundari lah di mereka labo gedang sekal labo yang meganjang kal makana encala kali tutup na makana kape ibarat na di barang-barang si mahaga kalak Quraisy merenda tamakan nabas ya megati ngi benai dilulit tutup na enda uis tamakan na uis gua geningan perkadi seangkat saja uis ngodan si buat kai keren si bas pediat ya gua bagian julur ku teruh ya bagi Gundari ge mebes Ka'bah julur kang ya ku teruh tapi iket iya likang penutup searah datasna dia ada Ka'bah si marenda la boleh penutup arah datas penutup naik uis ban wa kana datruknain alit dua sudut naya adi Gundari dan 4 sinanan kau bagi kubus mi 4 sudut ni ada 2 bagi huruf dal ya jadi bagi huruf dal ada 2 sudutna setengahnya bagi lengkungan adi Gundari senan Ka'bah tapi oleh karisi pahami Ka'bah si segi 4 dengan calang bes hijr ismalah masuk Ka'bah nga encak gua makanala kasah hijr Ismail lah mereda ibangun kari si basli jenda pembahasan na jadi bes paragraf si sadaenda Ka'bah bes masa jahiliyah batu isusun-susun lah boleh ia perkat na bagi semen entah peka ia lumpur bagilah lang ia bagi semen ni makana kekuatan nengom setah gua ya kekuatan na encala kali tutup na la kali tutup rada atas bagi rumah hemat lah tutup rada selang wise aja tamakan ni aja penutupna pediat yang julur ya ku teruh makana bagi sekatakan dai kai petamakan kalak je adi bagi benda-benda si kai si tamakan kalak Quraisy tokoh-tokoh Quraisy bas megati ngi benne wa kanat al-Ka'bah muhatatan bi buyuti ahli Makkah makana sin kai si petakan bagaimana cerita si bagaimana si ibayangkan kita bersemasa jahiliyah jadi katakan Ka'bah marana ikelilingi rumah-rumah isi tading bis kota Makkah lah bagi Gundari Masjidil Haram lolit peje rumah-rumah hotel lit galang ibaratnya Masjidil Haram Gundari ngulit pembatasnya Ka'bah
Bas bagai arah darat menggo kadi udah nggo ibangun si Gundari ngom steh go bangunan kanan kiri apa masjid kami katakan Masjidil Haram. Adi mereka lang Ka'bah keliling iya ai rumah-rumah si tadinya bes kota Mekah. Lid keterangan bes Sahih Bukhari an Amr bin Dinar wa Ubaidillah bin Abi Yazid. Anda rawi. Qala dibelaskanna lam yakun ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam haula al-bai haid. Ai makana bes masa Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la bolid dinding pembatas Ka'bah lang. Bes masa Nabi ta kanu yusalluna haula al-baiti hatta kana Umar radhiyallahu anhu fabana haulahu haitan. Ai makana langsung ia solat bes rumah nanadan sehingga solat ku Ka'bah lalu pembatasna. Makana bes masa Umar bin Khattab jadi khalifah mati Nabi Muhammad sallam khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu naik Umar bin Khattab jadi khalifah bes masa naidam ai ibangunna pembatas tembok ia pembatas Ka'bah. Qala Ubaidillah ada roidai. Judruhu khasirun fabanahu Ibnu Zubair. Tapi si bangun si Umar ena lah gedang kelia maka besmasa Ibnu Zubair Abdullah bin Zubair pagi bes sangana ia bes kadi ia bes Abdullah bin Zubair makana ibangun naka ia pegedangna dindingai. Adi bagaina si analisis ia kais sebelasan si seterusnya enda fakanat mu'arradatan lis-suyul allati tanhadiru 'alaiha min jibali Makkah bisababi adami wujudil aswar allati tahmiha. Ai makana langsung berhadapanlah ia langsung ngurus banjir adi banjir kan sang keturuh tentang lawai bas gunung nari minter ke langsung sapuna Makkah. Engkai lalit pembatasna. Adi kuturuh kencang lau bes gunung nari lang Ka'bah kanan kirina gunung ka banda gunung. Kanan kirina. Makana di udan ya kuturuh kencang lawai ai lalit pembatas dan Gundari melit pembatas. Wadi lau me kuteruhi ya. Beka di deras lawai labau sepikirkan misalnya Ustad adi bes guruna ya gersang kapan lah labu krina gersang udan pejaran sangat sekana hujannya adi ditakdirkan Allah ka hujan kadi ya di deras ka udan ku teruh lau ne adi Gundari waelah ngolit bangunan-bangunan krina nggo kali iri kadis kaibana aliran arin lau bagai gum aren marenda lalit ai krina jadi adi ku teruh lau udan minter ngesapuna Ka'bah. Lid dampakna sebagai. Makana ngos ya si paragraf kedua dai barat najai katakan nabis paragraf 2 enda la boleh pagar sinutupi pelindung Ka'bah dalang. Maka dari le kencang banjir lau keteruh bes gunungnya nari minter ngesapuna Ka'bah enda. Walamma balagha ar-rasulu 35 sanatan jaa sailu 'arib fasada'a judran al-Ka'bah. Ini dia buktina jenda. Sangana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam gukas umurna 35 tahun, reh banjir si galang, banjir bandang lah bagi Gundari. Tapi lo kasih bayangkan bagi banjir kita Gundari, banjir kita jenda melau meluap. Banjir galang. Makana terjangna kadiha bagailah dinding Ka'bahan dan dikatakan dinding Ka'bahan dai batu-batu ngai susunnya laulik je semenna laulik je lumpur kaiban je gelah lengket batu gelah meteguh lang ai susun pas batu eban susunnya bagi ibaratna adi si kalak sejarah bes jen negeri tenda bagi kita kena candi-candi lolik semenna lolik kadihna pas susun ni bagai ciri dalang lalu sudah tahtu talang. Tapi baratnya ada kisah Ka'bah tuh ni bagai adit Ka'bah enda jelas lit berita lit sejarah lit wahyu si menjelaskan hadis
Wa auhana asasaha. Anara banjir dai rapuh banna pondasi Ka'bah goyang banna. Faradat ay makana Quraisy hadamaha. Ay makana goya rapuh bagai peteguh kamu lah ay makana Quraisy lit sada surah-surana ay bagai siruntuhkan lebaya. Adi ngo bagai nda rapuhna runtuhkan lebay bagai surah-surah kalak Quraisy inda. Walakin tahayyabu min dalik, tapi pikir kaya lika pebiarna bagai engkai lima kanatiha fi qulubihim, sebab lika kedudukan Ka'bah dah bes kerina bes pusuh kalak Quraisy seukeul galangna seukeul muliakanna mulia adi siruntuhkan ka kari tahgua kari man banta ataina makana jana ikatakan wa khaufuhum an yusibahum adha bagai kape adi kari biar kaya kerina adi iruntuhkan kari Ka'bah amin na peniat na majila ngai gelah ibangun ka mulih bagi gelah meteguh tapi biar ka iya adi siruntuhkan kari aida lit kari bencana membanta nina faqala al-Walid anda al-Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi sadah suku bes kota Mekah rahnina aturiduna bihadmiha al-islah amil isaah kainai runtuhkan kaina cedakan kaina tenda Ka'bah ibangun kaina tena mulihi tah jempet dia gelah ngorata saja. Isungkun al-Walid al-Walid bin Mughirah. Qalu rahdina kerina kala Arab kala Quraisy bal al-islah. Pejilelah gelah meteguh nggo pondasi nang nggo majin nggo runtuh petena runtuhkan kaya lebay gelah susun ulang majileng niat kami. Nah, faqala innallaha la yuhlikus salihin. Adi bagaikin surah-surah kayana Allah lawo kari hukumna lawo kari ibnasakanna isape jelma si perbaikina tena Ka'bah. Bagi kisah serangan tentara gajah mangusita serang Abraha te namanya Abraha dai binasakan Allah lang Abdul Muttalib labo uga peban Allah Subhanahu wa taala amin nabi Abdul Muttalib bes kesirikan kangi ya wa akhadha al-mi'wal min terbuatna cangkulna cangkul buatna bagi cangkul entah kadi bagilah si hancurkan batu handai lau bucok cangkul wa gelarna gele kutah kai gelarna handai lagi si mecahkan batu bagi kadih ya bagi cangkul rupanya tapi dua sisi ya wasara yahdim mulai makana ada si mula-mula si hancurkan saya si ngeratakan saya tak ada wal ada maka mulai ya iroboh kena wa tarabbasan nasu tilkal lailata wa qalu nantazir sideban biar dengar rahnina jana wa tarabban nas jelma Quraisy timai na bes malak bes bernya kerina iblas kena timai lebayah si timai ana me walik ngomulaina fa in usiba lahum nahdim minha syai'an fa in usiba lam nahdim minha syai'an waradatnaha kama kanat rahnina si timai lebay bernya ida andai me walik ngomulaina roboh kena Ka'bah kita biar dengar timai lebayah adilit kari bencana si kena man walid ida awla si robahkan Ka'bah enda si ulih hikaya mulih si susun ka ulih singgo runtuhkan walid nina bagai biar biar ya lebih handai padahal roh nina walid adi majilaikan surah-surah kena runtuhkan lebih gelah bangun ka wa in lam yusib husyai'un hadamnaha faqad radiyallahu ma sana'na adikari lalit kai pe kena menana kai menwalid aida si roboh kenia berarti ridho Allah kasih buat aida berarti Allah ridhoina surah-surah aida gelah si bangun ka Ka'bah mulihi adi kak bangun mulihi atimi apa ya si rapuh hati bagi me runtuhkan ya lebih jadi bangun ka ke atas bagai langan disang beserta retak nih bangun ni lah mau teguh sorong kalak pedan singgo tumbangnya bagi kita dinding retak kayak kerina bagi perlu apa lagi si bejile adi lem-lem saja bagi semeni saja anjing kari labum teguh lau tagangnya sebab arah baslah kena lah ya kena semeni bagi ibarat anda ibalaskan dai
labo ya pakai semen bangun Ka'bah enda, labo pakai lumpur pada masana bagilah adi Gundari semen. Ay makana fa asbahal walidu min lailati aidan ila amalihi. Bes ngutrang wari labu kena kai pe walid enandai simbiar kala Quraisy kirinan tah gua kari anak anda tah kena bencana tah kaiya pagi-pagi na ngutrang wari al walid endai kai pila kena bana ulihina ka dahinna runtuh kena ka de ba Ka'bah silang adung dahinna bes warisi golewat. Fahadama wa hadama nas hatta idan tahu ila asasi Ibrahim alaihissalam afdau ila hijaratin khudrin akhidin ba'duha bi ba'din fatarakul asasa kama huwa wa syara'u fil bina. Jadi katakan sebab walid aina ka lalit kena ka pe enca walid aina ulihina kadahinna rata kena ka Ka'bah anda runtuh kena buat nasi si goya retak-retak bagailah ibaratna. Makana kalau Quraisy ikut ia kerina. Bagilah kena kai penakah daya. Ada bagi si sampati gelas pedas. Gelas pedas gelas si bangun ka berjilai. Kerina nguruh tu kena seh ia ku pondasi marena si ban Ibrahim alaihi salam. Jaidah na batur susun-susun si warna ku hijau ku meratah-meratahan ia. Tersusun ya meratah-meratahan jadi katakan adi batu bes marena bes Arab adi ngo kena udan ya bagi meratah-meratah idah warnana pondasi si idah bes arah teruh bes pondasi Ibrahim inda kasa jem runtuhkan kelakainya kalak Quraisy fatarakul asas maka pondasinya biarkan jem pediatna pediatna bagaimana berarti bagaimana pondasi anda gua pela la ikotak kati si naik kuda atas anda si ratakan pondasi sebab lah bagi Gundari di pondasi taitame nenkang gua tingkat tiga tingkat dia pondasi teguh talang anda lang pondasi periat gua marena pondasi Ibrahim alaihi salam wa syara'u bil fil bina makana kasa pondasi Ibrahim andai mulailah kerina kalau Quraisy anda dibangun mulai Ka'bah wattafaqu fima bainahum ainanin majilai kelenda wattafaqu fima bainahum an la yudkhilu fi bina'iha min kasbihim illa tayban wa la yudkhilu fihi mahr baghi wala bai' riba wala madlamata ahadi minan nas krina ya sepakat krina si suku Quraisy si bangun na taina Ka'bah enda Ola masuk sadape ola masuk kena kubas bes pembangunan Ka'bah enda kecuali ia usaha halal nari. Halal maksudnya ini mesti menjilai. Makanya jana dikatakan ladan si masukkan adi bangun membutuh biaya. Jadi dikatakan kai biaya membangun Ka'bah enda ola ikut jenda upah prostitusi. Jadi prostitusi halal bes zaman jahiliyah halal. Bes jahiliyah. Adi upah prostitusi olah masuk. Main butuh biaya. Butuh biaya bangun Ka'bah butuh biaya. Tapi si majilai lah bes pencarian kenai si majilai na masukkan kubas. Mina sepakat kirina kalak Quraisy makana iban agenda apa kena dari prostitusi sini ke olah masuk bas apa kena riba riba jelas beli jahiliyah ka Gundari riba tuh nang apa si majila apa silang apa ia si sen kena besriba nari olah masuk bangun Ka'bah bagai kape dijolimi kena jelma bagi mereka buat na barang kalak lah bayarina zalimi kalak buat kena harta jelma si dewan lah ganti kena bagai ibaratna pe olah masuk ni min kala kena tuh nang apai sen si majilai pencarian si majilai apa pencarian si majin tuh nang krina tuh nah kari si bahas kai paedah bes kesepakatan kala Arab dah kari si bahas kai manfaatna ka membanta waqad tajazza'at Quraisyun bina al-Ka'bah. Bes bangun Ka'bah enda suku Quraisy berbagi-bagi dia tugasnya. Engkau sudut sadah ya, suku sudut sadah enda, suku kami sudut sadah enda bagai. Berbagi-bagi ya krina. Sifatnya tolong menolong. Nah bes
bangunan dinding sadedar kat sesudut rangkau sukum sadedar sukum bagi-bagi. Wa akhadat kullu majmu'atin minal qabail janiban. Kasih katakan dai setiap suku-suku Quraisy di suku Sadena engkau susi Sadena, suku Sadena engkau Sadena, apa ya, masing-masing bagailah buat bagianna. Wa syaraka Rasul sallallahu alaihi wasallam fi bina'il Ka'bah. Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bes pembangunan Ka'bah enda. Maksud nandai labo maksud Nabi Bina'ul Ka'bah dengan judul kajian tenda. Bes zaman Nabi ka ibangun Ka'bah lang. Pembangunan Ka'bah go dung bes zaman Ibrahim alaihi salam. Sebab jenda ibarat bahasa tandai renovasi bagailah. Sebab runtuh Yaman lau. Reh banjir. Jenda bangunan nenda. Pecilik kali baik. Maksudnya jenda pembangunan Ka'bah. Ibangun Ka'bah maksudnya jenda lah bo ibangun bes nol nari lang. Keterangan ikut Nabi SAW besar hadis. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma rawih sahabat kangia qala kai pelas kena lamma bunyatil Ka'batu zahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abbas besri adana Al Abbas ni jadi Abbas sangana ibangun Ka'bah enda ruh Nabi Muhammad SAW bagi kape Abbas yanqulanil hijara angkat na batu bangun Ka'bah me batu lah bukan kayu batu. Faqala Abbas lin Nabi. Maka Abbas yang ngata Nabi Muhammad SAW ij'al izaraka ala raqabatik yakika minal hijarah. Fakharra ilal ardi. Wa tamahat aynahu ila sama thumma afaqa faqala izari fashudda alaihi izaru. Besar hadis Reh Nabita, Reh Abbas, babana batu. Nggak jelas. Bangun Ka'bah batu, labu kayu. Maka reh Nina Abbas Nabi SAW, tamakan besbara moena kampuh munak. Gelah olah lukang kau besbatu. Batu me, baba jenda medan ciluka je. Banlah tadi nak. Lupa lah batu. Kayu aja kita jumanari, baba kayu. Jumanari. Ban kange adi merenda. Buluh galuh singgo kerah ban gitu tama jenda angkat kuda atas deba jenda tadi di lagi jenda mana di berut taman jenda ibaratnya galuh lah terluka bagailah batu batu hadis bes Mekah Madinah lah bagi batu jenda bulat ya lalit metelak batu lah bagi jajana metelak di ngopi pikir lebih maka metelak bilang di batu kalau tengah kita batu lu je metelak sidah bulat-bulat bagi lalit siku nabe ya dia balik ni tapi siku nepe lah boyan kadeh kelancip kelia dan pada batu jadi bagi kita bagi gunung Sinabung Sibaya bagaimana batu je pecah-pecah metelap ida bagaimana angkat tapi tiba-tiba tersungkur Nabi Muhammad SAW. Bagi ngalah kap nabi tamahat ya aina makanan aku das mat aku langit bagaimana bagai sadar ya bagi si pingsan bagailah. Mencerah ni Nabi SAW kampung kundai kampung kuning maka nak ikatkan ka kampung nandai. Ibaratnya jenda bes hadis aida persaksian sada sahabat gua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu cerita kampung dia cerita keikut sertaan Nabi bangun Ka'bah sangat umurna 35 tahun. Walamma wasalu ila mawdi'il hajar al-aswad ikhtalafu fi man yada'u godung Ka'bah suku sadena engkau dung tena Ka'bah enda pembangunan naida berposisi iletakkan karijai Hajar Aswad. Raselisih kala Arab Quraisy. Iseng letakkan Hajar Aswad Bagai mulia na Hajar Aswad kasagundari pe adi haji umroh teta simma teta Hajar Aswad dan sisikut kala pe kita. Makanan daun-daun nari lah kita. Adi emak teta sehku Hajar Aswad bagi mesralah lah terbelaskan
Ngau. Fa kullu qabilatin turidu an tahza bi hadha syarab, krina kala kabilah Quraisy dai si ikut serta bangun Ka'bah, krina tena kami si namakan bat Hajar Aswad ini na. Sebab enda mulia. Hatta kadatil harbu taqa bainahum. Sempat dengan hampir lalu sempat dengan alam pun terjadi. Hampir ngai terjadi jai kari barat na perang tanding, perang. Keributan. Kami ini dah sadar. Kami ini dah sadar dah. Lo tu hujang kena dah. Kami. Kai pening kena. Si tarik lebih pedang. Memang hampir. Wa qarraba Banu Abd. Buktinya jajan. Dan sini buktinya. Wa qarraba Banu Abdil Dar jafnatan mamlu'ah dam. Makana suku Abdul Dar ibabana bagi enda jafnah enda bagi kadi tak tong bagilah. Bas darah kerina. Labu katakan jena darah jelma dan cakap darah onta. Pokoknya darah bas. Las darah kai. Summa ta'aqadu hum wa Banu Adi bin Ka'ab bin Lu'ay alal maut. Besdarah enda babana besada ember. Ember lah katakan bagi ember. Adik kita sebagai bulat ember bas ya tamakan je. Darah bas. Sumpah setia ya suku Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Bes kematian. Kita rasada nak. Suku mersuku kursada kita. Pokoknya si peletakan Hajar Aswad dia oleh sebaiknya mensuku kalah di perlu perang kita persada kita bagai sampai kadi berebut nak guang bagai berebut nak letakkan Hajar Aswad dah wastamarru ala hadhihi alhalati iddat ayam. Kondisi sebagai nasi tegang piga hari terjadi bagai kerinang Ispe baba isi tena angkat Hajar Aswad ngulit si siapkan pedang. Pokoknya timbal bayalang sada suku maksakan diri ia ngangkat Hajar Aswad yang letakkan Hajar Aswad air perang naring. Piga wari kondisi cekam. Summa alhamallahu subhanahu wa ta'ala akbarahum sinna wa huwa Abu Umayyah bin al-Mughirah al-Makhzumi. Makana bersadawari Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan sada tokoh Quraisy si metuana kali ya. Sesepuhna bagailah si tua kan je. Labu sintua mulai 13 ini gereja pendeta. Gelarna Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi. Faqal ya ma'syara Quraisyin يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون في أول من يدخل عليكم. Kan negeri Arab. Quraisy. Tahan. Ban kaina sada penengah kaina. Selisih kaina jai. Isa si pertama kali masuk si jumpaina kaina. Farada wa aqbalu yataraqqabuna awwala qadimin. Makana perkataan kasih belaskan Abu Muayyah bin Mughirah enda terima. Makana krina suku-suku mulailah itimaina isenya si mula-mula reh ku Ka'bah. Ibaratnya bagaimana? Loka bes Ka'bah akla kita tadi ngerberi mejel masih kali mulih kaya ke rumahna. Nanna iseng mulai ya si suku si bangun Ka'bah dai nan naja iseng si pertama kariru. Fa idza bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah takdirkan kasih pertama kereh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'u qalu hadha al-amin radina hadha Muhammad. Idah ni Muhammad kapan ini ada yakin ayam si penengah ta. Wai ia jujur. Kami ridha. Adi Muhammad kin. Tah kami ia jujur. Lalit aibna bagailah. Lalit cacatna. Mantap. Adi Muhammad kin sebagai si penengah ta.
kami terima nina krina kalak Quraisy. Falamma wasala ilaihim akhbaruhu. Sanganang goseh Rasulullah ku krina suku Quraisy bangun Ka'bah handai, kabarkanna. Lang Nabi tam lautahna ilmu gaib. Latan ilmu gaib. Reh ya reh bagai kabarkanna bagaina kapan nak engkau mai jujur. Hampir kami ngorubati andai ngum tarik pedang pe dapat ngodai batama kena darah je sumpah setia pokoknya perang pedanci kami kayak masalah na enda Hajar Aswad Ka'bah ngudungi bangun tading peletakan Hajar Aswad kami berselisih pas perselisihan kami hampir kami narik pedang engkau lah jadi hakimna bagaimana engkau terpercaya lah bukan engkau belak sebelah Fabasata ridaan kai keputusan Nabi Muhammad SAW buat na selendang na ampar kena bagi ampar kena selendang na thumma akhadha al-hajar fawada'aha fih coba na hajarannya letakkan na tamakan na selendang na handai thumma qal sallallahu alaihi wasallam litakhudha kullu qabilatin bitarfin. Kirina si ribut kena kirina sada perwakilan kena buat masing sadi ada empat ada selendang ini segi empat ya tagangi masing-masing tagangi perwakilan sukuena dengan rubati angkat thumma amarahum biraf'ihi maka angkat farafa'uhu jami'an kirina ngangkat sa hatta idza balagha fi mawdi'ih angkatna babana ku ingan si Hajar Aswad je itamakan wada'ahu wa biyadihil mubarakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si muatsa krina suku-suku Quraisy buanca Nabi ta si muatsa ia senamakan sa wa bihadza kana sababan fi wiqayati Quraisy min harbin kadat taqa'u bainahum penyebabna ugama kana terjaga kalak Quraisy enda bes la terjadi perang si hampir terjadi beskalak Quraisy simbangun Ka'bah dia hampir terjadi peperangan sebabnya sehingga jadi peperangan dai keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa luar biasa gundari jelema lang uga kalak rubati bagaimana pe gua kalak perang bagaimana wa kanat nafaqatu qad daqat bi Quraisyin an idmamil bait ala qawaid Ibrahim alaihi salam. Agenda kersi analisis ugama kana hijrane bagian Ka'bah handai gua makana langa lasah kujah adil papan tulis aku tulis pe. Kajian tena bes media TV bagai. Ugama kana tawab kita harus lewati hijrah handai. Lang dan cimi gelah pedas melalan hari jelma kelompati anda ainang korak Ka'bah ni bagi segi empat handai lasah tawab dulu sebab Ka'bah anda kerina masuk hijr Ismail uga analisis nama kana hijr Ismail handai si melengkungi uga makana handai dihadapkan ku pintu Ka'bah si kemuhon bagailah engkai makana lasah tawab tadi lah si ikuti hijr Ismail handai anda analisisna sen dana simbangun Ka'bah lah cukup. Demi pilihi biayana olah masukkan kena riba, olah masukkan kena upah prostitusi, olah masukkan kena kezaliman kena buat kena sen kala bangun Ka'bah hendak lang. Ai si menjelena saja ban. Adi si menjele dan juga lam lala pe. Pak tanah lam lala. Makana la cukup biaya sen dana berskala Quraisy enda nanari bangun Ka'bah enda sesuai respondasi Ibrahim alaihi salam. Lawias gua banai bagai fatarru ila naqsi minhu ai makana la sempurna ibangunai ikurangi ya bangunanna. Fabanau alal juz'i syamali alladhi tarakuhu jidaran qasiran. Ibangun krina Quraisy bangun si bagian si utara. Bagian utara. Ai si melukahna kelenda nin gambar Ka'bah. Langat utara timur kari kita bes Indonesia lain kang kari arahna bagai. Sebelah utara
banna je dinding pendek am Hijr Ismail Handai lil i'lam annahu minal bait sebagai bukti ia dinding sikitik anda pe masuk bagian bes Ka'bah wa huwa ma yu'rafu halian bil Hijr am si Gundari ai ikatakan ya Hijr adik-adik Hijr Ismail ningen. Jadi ahmarena adi cukuplah sen kalak Quraisy enda bangun Ka'bah Handai apa bangunna kasah Hijr Ismail Handai kri ikut Ka'bah makanya di tawab haji umroh kai tawab lompat tindu Handai gelah cepat duung perban belala jelma gelah lasah tawab do harus kena ikuti. Wa rafa'u babal Ka'bati anil ardi tinggikan ka ia pintu Ka'bah bes tanah nari naikkan sitik kemudian yang sudah galang tu ke atas pe wa naqasu minha qalilan minal jihati syarqi tapi bangunan ini kurangi kang sitik ia bes arah timur nari MC namai Gundari Syazarwan apa yang bes lali gambarnya misal kita jelaskan sa Syazarwan pokoknya sebelah timur tapi bagaimana di kita ngerana Indonesia timur barat utara selatan itu mesti kita bes Indonesia lah si tuhuna pagi nen bes Ka'bah. Di sebelah utara ini bagai si Hijr Ismail Handai. Ngodung cerita. Dalam sejarah dibangun Ka'bah. Renovasi lah bahasana. Dibangun dengan bangun pedancin tapi labo kari si pahami bangun besnol nari. Kai sidat faedah mi bagai. Madza nastafidu min hadithati bina'il Ka'bati wa tahkim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal nizaa' alladhi waqa'a baina qabail Quraisy. Kai sidat faedah besada kejadian dibangunna Ka'bah enda bagai kapai lit keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam bes perselisihan si terjadi ia bes suku-suku Quraisy. Perang katanya? Kai sidat faedah. Jadi sejarah enda Allah belas-belasan cerita-cerita bagaimana anggo ya. Lang sinin kai faedah na membantah. Sejarah hai si pelajari gelas itu bagaimana kapan kaya manfaat membantah. Kisah-kisah sedekah hai apa kai kisah terkait dengan Nabi ta, kisah terkait dengan agama ta perlu penting sitah. Sada indama qalu لا تدخلوا في بناء هذا البيت مكسبا حراما من كسب بغي أو مظلمة أو ربا. Sangana bangun Ka'bah butuh dana, butuh biaya. Lalik donatur, lo bingdara donatur, donatur, lang. Rahnina sepakat kalau Arab olah masukkan kaina sen kaina bes si bangun Ka'bah enda bes usaha kaina si haram kai usaha haram tuh nang haram haram usaha upah prostitusi kai riba deba kai ban kaina segzoliman buat kana jangkala la bayari hutang la bayar zolim bagaimana pokoknya sila halal sila majilai haram olah ban kaina kubas kita bangun Ka'bah enda nina sepakat kerina engkau menjadi yadulluna hada ala anna al-araba kanu yudrikuna dana'ata kasbir riba walidzalika fahum yuhadzirunahu fi bina'il Ka'bah sada indikasi kal membantah kala Arab ahmarenda tuh na gua kel tercelana hinana usaha riba enda makana iwanti-wantina olah masuk dana riba bes bangun Ka'bah mau jelas madza naqulu indama nara al-araba nama penulisan perbankala Arab yang nulis Arab ni lang krinang Islam Islam ni lawa bes Arab aja Islam krina bagai enda bahasa penulis ngenda madza naqulu indama nara al-araba qabla an yukrimahumullahu bi ni'matil Islam ya'rifuna dana'atal kasbir ribawi wa yahrisuna ala tathhiri umurihim al-muhimmati minhu wal yawma ba'da an manallahu 'ala al-ummati bil islami wa kathurat amwal idza bir riba yantashiru bainal muslimina gedang lah madza naqul indama nara al-arab
Ugah ngisi belaskan si idah kala Arab ena, labu Arab aja bes Indonesia dah kira bagi dunia bagi kira lah. Qabla an yukrimahu Allah bi nikmatil Islam, sangat langa imuliakan Allah bes nikmat Islam. Makana Islam nikmat si galang, nikmat si galang na bagilah banta. Nikmat Islam. Ya'rifuna dana'atal kasbir ribawi. Teh nangai gua hinana usaha riba ena. Teh na adilah teh na melo masuk kena. Adilah lakin teh ni adi akap na majilame. Masuk kena ada dana riba. Atau misalnya ada kurang kap sanena dah. Gua aku ya masuk kena ada dana riba tanda, masuk kena je kuas. Medan si endalang. Labias ngok kas jam. Makana hijri Ismail ma terbangun. Yahrisuna ala tathiri, ay sungguh-sungguh kelia, ay labo ya kade sungguh-sungguh kelia sucikan nakrina kai urusan-urusan nasi penting. Salah sadana bangun Ka'bah. Tapi Gundari sangana engkau berikan Allah umat Islam enda Islam. Kita mai umat ni kerinai. Umat dakwah. Umat istijabah kita, umat istijabah kaum muslimin. Ngobaikan Allah membantah Islam, melalakangi harta, tapi riba ina japelit. Lalu ni nak kalak dia bersekuta-kuta, kayak ni na. Si haram saja, tapi meserapai kasih halal ni na. Allah perintahkan rezeki labor tertukar. Kita pelabo mati, kecuali ada yang kerina kasih rezeki kan Allah membantah si buat. Makana mati. Makana majilailah kita cari usaha. Rusahakin kita rusaha si halal. Berkah. Ada riba jape riba Gundari. Jape riba. Kailah dan si buat kalak. Melukah. Bayar riba nginter. Dililah anggunan nama gaya. Wa yusbihu amran. Ghairu munkarin an yakuna li ba'dil muslimina musahamatan an yakuna li ba'dil muslimin musahamatun fi bankin aw syarikatin ta'tamidur riba asasan likasbiha. Makana perkara riba enda Gundari labo iingkari. Piga-piga kalau muslimin dikatakan mayoritas dan singkai mayoritas be. Transaksi eliknya peran serta nak kerinjai bank-bank si ribawi ya. Bagi kapi si perusahaan-perusahaan si danana modalna isandar beseriba nari. Atau bisnisnya memang riba. Bayak lah wajib. Jadi kalau bayak bagaimana? Lah wajib. Si wajib mengamalkan Islam. Wajib mengamalkan Islam. Jadi kalau bayak, lah wajib. Lah buku jari kita jadi miskin kerana lang. Melalang kalau bayak, pisi halal-halal saja bisnisnya lalik riba bayak kan ni. Bayak mi kembali membantah kepuasan ta. Jadi kaikin teta lah buku puas bagi Rasulullah lalik si memuaskan kita kecuali kering mata ya masuk kubur tanah, panna tanah. Kufar Makkah yujmi'una ala dana'atir riba. Sepakat ngeri kalau kafir Makkah hina riba. Riba yang dah hina. Tapi hina riba. Riba hina. Tapi kang usahana, lit dengan usahana. Tapi sepakat ngeri dalam memajilai. Lapa majilai ni, pandang dengan kang. Kai beda na bagi kalak muslimin tah nang riba majin. Tana riba haram, tapi banda dengang. Engkau belaskan ustaz riba haram, banda dengang kang. Wa yataharrazuna min idkhali kasbihi fi imaratil Ka'bah. Makana ipedauhna masukkan masuk dana riba besangan pembangunan Ka'bah. Wa fil ummatil islamiyati man yata'atar riba fi mat'amihi wa mashrabihi wa mat'ami auladihi wa maskanihim. Tapi berskala muslimin bes umat Islam enda melalangi masukkan riba bes kasih panna kasih minumna bagi kapai kasih pan anakna bagi kapai rumahna ibang rumah itu harus kubang bangun bang minter utang bes bang nari melalangi galang ke rumah anak handai wenen lebay dibangun na bes dana halal nari tah pindo na sen kubang Gundari bagi krian ukur tanah pikak lagi kubang kang pindo sen
La kalak peduli nari. Apa beda ni kalak Quraisy? Kalak Quraisy ni tah na kafir semasuk ta. Kafir Quraisy tah na guang hinana riba inda. Mal jadidu maka lit sada sungkun-sungkunan ban takrina. Mal jadidu idzan alladhi adafahu lana ad-dinu idza kunna lam nasma' li tawjihatihi fi amrin kana muhtarazan hatta fil jahiliyah. Kai ngesim baru si tambahi agama si agama Islam enda. Si adik kita lah si bagikan kai kerana bimbingan Islam enda lah si amalkan kai si bimbingan Islam enda. Sada urusan si merenda bes masa jahiliyah pe ianggap ngia rendah. Wai Islam reh mai bagi Islam bes jahiliyah riba enda biasa. Tapi tah kelakah ngai ada majin. Reh Islam haramkan riba. Pudi-pudi wari kaum muslimin interaksi ada riba. Engkau kai ngesim baru hari bagai kai beda harus masa si jahiliyah riba ndailah tersebar ya. Adi bagi kita mesti riba haram di Islam engkau teringkat gudung. Bagai iya gelah terbedakan masa Islam terus masa jahiliyah. Maka sada ulama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tulisnya sada buku Al-Masailul Jahiliyah. Masail Jahiliyah. Permasalahan si mereka bes jahiliyah. Engkau kuat terjemahkan ke bahasa Indonesia. Di buku sebagian tak kena kam pemirsa Rusak TV tukur baca ya bagi. Innahu al-ghazul yahudi li amwalina. Masalah riba enda peperangan Yahudi ku karina harta-harta ta. Kali Yahudi bagi riba biasa kapna. Fa asbahal malu fitnatan tunsil ba'da dinana. Harta sen kailah bagi karina fitnah bencana. Kita lupa banda piga-piga ajaran Islam ida. Harta, lah. Iya, adingku nambah harta ida. Amin sampai beseriba nari bagi daat dan sikar mustah riba nang haram. Maka bahaya na riba na lab tading deba adik samalkan riba. Mengo tading ajaran Islam. Adi riba kita nak riba. Tading ajaran Islam. Bagi kami jena berzina bagian lah masukkan kaina biaya kaikan upah prostitusi ni. Adi jelma bes perzina nak taya bes perzinan. Mangudai bertandingkan ajaran Islam. Adi bes Islam yang haramkan negeri ni dah. Fa yuqaddimu maksaban muharraman ala amrin syar'i. I pelebeinaka usaha si haramai kasangkan kai si perintahkan syariat. Kundari melalang bagai tapi masalah si setah bagai anda permasalahan iya deba kita kalau muslim anda kurang pemetah na bes agamana. Go kurang pemetah na bes agamana. Informasi sisah menbana likang piga-piga jelma isandar kena ia men ahli ilmu kata kena kangi ustad halal kena kangi riba ada sitik ia lawa masalah adi melalang kari haram nina jangan kalah tanah pembagian bagiannya. Makanya deba bapai dai anda perlu kangi relajari ya. Sebab salah ibalas ke menjelma anda melala galang dosa na kiri tanggung na bagi bisa hirat. Labo makanya sering katakan baginda ali kita dakwah anda si ajak jelma men Allah Subhanahu wa taala lalu urusan kepentingan ta. Ada si sada. Siwak nomor 2 maka si tutup kajian tenda. Qad yabdu li ba'din nas anna hadha ar-ra'ya alladhi ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam sahlun. Wa min al-mumkin an yahtadi ilaihi kullu insan. Dan sehingga bersepandangan jelma ida kai ide, kai pendapat si belaskan Rasulullah SAW belukah. Sepedaan singdat na bagay ida. Sepebeluh nga bagay kira-kira. May bagay, kai kanina pendapat Rasulullah anda tamakan na selendang na, angkat na batu hajar anda. Goyah, apa yang perwakilan suku, angkat. Makanya hajar aswat tamakan na. Rene dia jelma adi bagay na aku pebeluh nga. Adi bagay sepebeluh nga. Si uji. Lakin
"Lau tadhakkarna anna sadata Quraisyin wa uqala'aha jalasu fil haram thalathata ayyamin wa hum yatadawaluna al-amra fima bainahum hatta taqasamu wa tahalafu 'ala al-qital wa lam yatawassalu ila hadha ar-ra'yi thumma ya'ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hum yasghuruhum fi as-sin wa ya'ti fi hadha al-hal at-tawfiq alladhi ash'ara al-jami'u bi ishtirakihim fi wat'i al-hajar wa naza'a qatilul qital alladhi kada yaqa'u bainahum mimma yubayyinu tamayyuzul kabir lin-nabi." Mimma yubayyinu tamayyuzul kabir lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Si uji mah rahnya ada badan si jelmena bagaina. Adi si bagaina ki di sepe beluh nge. Lawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu istimewa na di bagaina kami beluh nge. Di bagaina kin. Si uji. Rejana adi si ingat. Uga petinggi-petinggi Quraisy. Orang si kala si belala idena. Si cerdas. Keluari ia jam kundul. Imikirkan kai solusi. Deba ia tersekutu, sumpah ia. Adi terjadi kira perang nak kita sap ras kita endam darah sumpah setia je bagai. Hampir perang. Tapi sada bai pada lijing tokoh likang je orang-orang berakal na ling hebat na bagailah lalit solusi besianar, lalit pendapat si bagai nari. Kangi mesrana ada di orang-orang hebat ngejai krina. Bedan cing bagai ni na adi ko akak bagai ya lah kena alo kita ribut. Gua carana krina kita siban krina kita ngangkat. Labo pakai selendang lebat. Krina ya. Hajarat dah usah nai si kadih bagai ya. Gua ya. Ban ka wis kena gelas angkat krina dancing belukah adi bagi sekatakan jangan belukah. Kala Quraisy tokoh-tokoh orang hebat na pela la terpikirkan na besi ide sebagainya. Si terpikirkan na tarik pedang. Si pikirkan tarik pedang. Makana roh Nabi Muhammad SAW padahal umur Nabi ta ia kang sing udana je. Adi asam garam ning dela bo Nabi ta dengan je na asam garam itu tokoh-tokoh Quraisy ndai. Makana Mughirah Abu Umayyah Mughirah hendak mengatakan dan ilham ya bes Allah nar subhanahu wa ta'ala ya padahal ia jengom iam si galang na tokoh na jengom si betua na ikatakan pilali belas kena solusi ban kena nelang ban na bagenda si pertama pekarira ia ban penengah kaina nina bagi saja nina lah boleh solusi besi si deban ya'ti bi hadzal hal at-tawfiqi Rasulullah bawa solusi bes Allah subhanahu wa ta'ala nari alladhi as'ara al-jami' bi istirakihim fi wadil hajar solusi anda lit jekrina peran serta kala Quraisy aina si perang hampir terjadi peperangan dai jemaah ikut serta ya ngangkat Hajar Aswad hadai. Makana terangkatlah bencana si hampir perang orang-orang Quraisy. Menunjukkan uga teristimewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerdas. Ide cemerlang. Makana ICPI bimbing oleh Allah. Adi Gundari, ICPI jadikan panduan Al-Quran Sunnah cerdas. Makana di cerdas kita, pintar, cerdas, pelajari agama. Maka cerdas. Paham agama. Cerdas. Lah urusan dunia darban kita cerdas. Pak tanak lagi orang-orang paten di dunia ini hebat. Bangun pandai nang tukang bangunan hebat. Arsitek bahasa dikatakan begitu nang gua bangun. Lah gua solusi. Lang malah perang dan perang. Jadi jenda pedan sida. Gua makana anak-anak gua ya cerdas. Uga caranya solusi anak-anak gelah ya cerdas. Gua gelah umat Islam cerdas. Pelajari agama. Sebab kecerdasan ada bes Allah tabaraka wa ta'ala. Ia si membimbing kita. Cerdas menikmat. Dan si tarik Allah. Dan si bikin Allah. Cerdas nikmat. Dan si buat Allah. Dan si bikin Allah. Tergantung ga si bikin hak-hak Allah. Jadi olah remehkan. Rekai kalah pengko sekolah bersekolah agama. Jadi kalah pengko pagi. Ningan ka. Bagi kita kasih mentah urusan dunia ini. Maka bagi kita orang tua, olah sanksi. Ajarkan anak-anak agama. Lablu aku ustad, dila ustad. Tamakan kumlit jesi ngajarisa.
Orang lulu urusan dunia jenda kerinda rami. Enca uga maka anak-anakku bagenda-bagenda. Uga maka dunia da bagenda-bagenda nita. Nen uga ngi pengamalan ta bes Islam enda. Bagenda ni Rasulullah ai bimbingan bes Allah Subhanahu wa taala nari. Bagi ka pa isisi ngikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iteladanina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibimbing Allah Subhanahu wa taala. Men kita kerina pemirsa Rasat TV. Lihat dengan poin anda penting kang anda. Tapi penting anda labodan ci terblaskan keluar anda kerina. Gusu waktu ta. Makana acara tenda, kajian tenda, bes ibangun nak bahai, bes selasa siruh si lanjutkan kaya poin-poin na. Labo si buat judul baru ya, si lanjutkan poin-poin na. Si melik dengan jumlah lagi ya, piga-piga nari maksudku bagenda. Poin si penting kali ya si dan si pelajaran membantah. Selasa siruh si buat. Kasaja yang lebih pertemuan kita menjajuah membantah kerina. Semangat kita terus belajar. Si pelajari agama tenda. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.